Dragi moji gledatelji, današnjom emisijom želim ukazati koji su najopasniji uzroci nadutosti vašeg stomaka. Kada budete znali koji su glavni uzroci ovakvih vrsta poteškoća, onda ćete znati prirodno liječiti. Naravno, na mom kanalu imate 1000 video zapisa kako ćete pomoći kod ove situacije. Možemo reći, ove vrste tegoba u razvijenom svijetu prešle su u pravu epidemiju. Molim vas, emisiju pogledajte do kraja. Govorit ću vam o najlakšim pa sve do najtežih uzroka ovih tegoba. Na našem tankom i debelom crijevu se nalazi crijevni mikrobiom, stanište mikroskopski malih mikroorganizama, virusi, bakterije, gljivice. Podijelit ćemo ih u dobre i loše za naš organizam i ono što se zapravo događa, mi u današnjem lošem načinu života mi kontinuirano uništavamo onaj zdravi mikrobiom, zdrave bakterije u našem tijelu. To primarno radimo hranom i primarno radimo sa kemijskim sintetskim lijekovima. Naravno da je posljedica svega toga izuzetno loša naša probava. Ajmo krenuti od onih blažih situacija zašto imate nadutost stomaka. Možemo reći, ako jedete hranu prebrzo, u vaš probavni sustav ulazi puno zraka i napuhujete stomak. Dakle, idete sporije i nećete imati tegobe. Drugo, što se može dogoditi da prebrzo pijete tekućine, pa će vam se dogoditi napuhanost stomaka. Dalje, loša hrana koju jedete uzrokuje tegobe. Vjerojatno jedete malo vlakana, hrana bogata šećerima, prerađenim ugljikohidratima, konzervirana, prerađena hrana, praktično sva ova hrana koju mi danas jedemo uništava kompletnu našu probavu. Znate što je interesantno, moji dragi gledatelji? Ova vrsta hrane koju mi danas kao moderni ljudi jedemo svaki dan, prije 50, 70, 80 godina praktično uopće nije postojala. Jer vi možete zamisliti da jedna osoba prije, 100 godina nije poznavala skoro niti jednu namirnicu koju mi danas jedemo. Puno se toga promenilo, moji dragi gledatelji. Naravno, jedan od još onih, ajmo reći, relativno lakših problema vezanih za nadutost i probavu biti će manje kretanja. Dakle, ne krećete se, ne vježbate i normalno da vaša probava lošije radi, pa imate problema sa samim probavnim sustavom. Sada ćemo govoriti o puno ozbiljnijim situacijama. Psihološka stanja kao stres, depresija i anksioznost pogoršavaju tegobe. Kod ovih poremećaja vjerojatno su značajno povećani hormoni stresa kao kortizol, adrenalin i inzulin. Poremećaj prehrane kao anoreksija, bulimija mogu uzrokovati napuhanost stomaka. Prekomjerno uzimanje lijekova može imati posljedicu napuhanost. Sindrom iritabilnog crijeva, ovo morate da jako dobro shvatiti. Postoji određeni broj probavnih poteškoća koje vama izazivaju tu silnu napuhanost, nadutost stomaka, a neke bolesti probave su daleko češće nego nekakve druge. Dakle, postoji nešto što se naziva sindrom iritabilnog crijeva, nešto što se naziva Kronova bolest i nešto što se naziva prije svega ulcerozni kolitis. To je upala sluznice debeloga crijeva. Sve ove bolesti su danas u abnormalnom porastu i ako imate bilo koju od ovih probavnih poteškoća ili probavnih bolesti, jako lako ćete imati napuhanost, zatvor i probleme ovoga tipa. Ascites je bolest koja potencira prekomjerno zadržavanje tekućine u organizmu. Jako je ozbiljna bolest. Celijakija i netolerancija na laktozu mogu uzrokovati pogoršanje tegoba i u svom tijeku napuhuju stomak. Karakterizirano često su problemi sa prekomjernim rastom loših mikroorganizama u crijevu koje uzrokuju napuhanost. Postoji mogućnost da vi u vašem tijelu ste razvili problema ili sa bakterijskim infekcijama ili virusnim infekcijama i nešto što se nazivaju paraziti. U najgorim situacijama, ono što se događa, moji dragi gledatelji, biti će da, rekao sam, raznih situacija, vi značajno uništite onaj crijevni mikrobiom. I vama u vašem tijelu, kada dođe do disbalansa, dakle imamo dobre bakterije, loše bakterije. Ove dobre bakterije, dobri mikroorganizmi u našem tijelu mora biti puno veći, dok ovi loši mora biti puno niži. Kada dođe u tom disbalansu i puno više počnu rasti loši mikroorganizmi u vašem tijelu, vi primarno uništavate vaš imunitet i uništavate vašu probavu i za uzet svega toga dobivate napuhanost i nadutost stomaka. Možemo reći, bolesti kada imate bakterijsku ili virusnu upalu crijeva nazivaju se virusni ili bakterijski gastroenteritis. Bakterije koje uzrokuju ove tegobe su stafilokok, Escherichia coli, salmonella, virusi, proto i norovirusi.
Hormonalne tegobe, specijalno u žena, uzrokuju napuhanost. Ova situacija je vezana uz menopauzu i menstruaciju. Glavni uzrok neravnoteža su spolni hormona. Prvo govorimo o progesteronu i estrogenu. Bolesti štitnjače, gušterače, alergije mogu uzrokovati napuhanost stomaka. Najgore što se može dogoditi biti će da razvijete jednu od najgorih bolesti trenutačno modernog načina života, to je rak debeloga crijeva. Rak debelog crijeva ima u simptomima i napuhanost, nadutost i puno drugih poteškoća koje sam rekao, međutim, nažalost, ovo je druga vrsta raka danas u svijetu. I vi što nemate simptoma raka debelog crijeva ne znači da ga nemate. Ono što je primarno za reći, vi ako imate desetljeća lošeg načina života, dakle loša prehrana, sjedilački način života, konzumiranje velike količine lijekova i specijalno kad pređete 50 godina života, vi ste u abnormalnoj opasnosti da ćete razviti rak debeloga crijeva. I to je danas nažalost potpunosti činjenica, jer sam puno puta rekao na mom kanalu, rak debeloga crijeva je druga vrsta raka po učestalosti u svijetu, što znači od njega umire jako veliki broj osoba, ključ je da ga primijenite u ranim fazama, a još bitnije od svega i zašto postoji moj YouTube kanal je da vam naučimo kako to prevenirati, da do toga nikada ne dođe. I kad imate uravnoteženu prehranu, kada prakticirate nešto što se naziva isprekidani post, imate normalnu tjelesnu težinu i generalno živite zdravo, i trudite se jesti zdravo, vi nikada ovih problema nećete imati. Problem je što mi u ovom modernom načinu života abnormalno konzumiramo ono što je najloše za nas. I mi smo teški ovisnici o toj vrsti hrane, o tom načinu života i slično, mi jednostavno toga nismo svjesni. I zato smo toliko napuhani, naduti, imamo različite vrste poteškoća. Ovo što sam sada rekao, što se tiče ovih samih simptoma, i kad njih lijepo uravnotežite i pokušavate rješavati na prirodan i siguran način, nećete nikada imati probleme i riješit ćete se ovakve situacije. Ono što je bitno za reći, ključ je zdrav način života, konzumiranje prirodnih lijekova. Na mom kanalu danas imate, vjerojatno par stotina video zapisa kako se prirodno i sigurno liječe probavne poteškoće i prije svega preveniraju. I moji dragi gledatelji, nadam se da ste zadovoljni sa današnjom emisijom, da ste malo više saznali ono što vam treba. Naravno, želim vam preporučiti svi vi koji još niste, dole ispod video zapisa se obavezno pretplatite na moj kanal. I nemojte zaboraviti vi koji ste se pretplatili na moj kanal, obavezno stisnite ikonu zvono. Isto se nalazi dole ispod video zapisa. Ova ikona zvono, kad ju stisnete, znači da svaki puta kada napravim nov video zapis, vi ćete biti obavješteni. I ukoliko želite slušati moje savjete o nutricionizmu, o prirodnim lijekovima svaki dan, to naravno napravite dolje ispod video zapisa. I moji dragi gledatelji, prije nego što odete, htio bih vam preporučiti jedan moj divan video zapis o načinima kako za recimo 10-15 minuta potpunosti umaknete probleme sa napuhanošću, nadutošću s jednim krasnim napitkom. Taj video zapis možete pogledati ovdje pored mene. Hvala lijepo što me pratite. Pratite me i dalje, moji dragi gledatelji, vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!